Tak familiar dengan fourth dimension punya teori tak? Saya tahu fourth dimension, tapi teori dia apa? Dia ada Sebab teori khas. let's say dia kata kalau in the fourth, kita sekarang berada dalam teori dalam apa dimensi ketiga. And then bila in the fourth the fourth dimension, and then time tu kalau soalan-soalan yang kita tanya dia akan jadi irrelevant. Contohnya macam sejak bila kau lahir, bila masa kau lahir, you always lahir. Bila masa kau mati, kau sentiasa mati in the fourth dimension. Bolehkah cakap Tuhan ni sebenarnya berada di fourth dimension? Okey, dia kerana keterhadan perkataan. Saya faham maksud yang disampaikan oleh Amir. Tapi yelah, kalau boleh kita elakkan perkataan berada-berada tu, kan? Okey, I understand. Saya faham. Okey, saya harap saya dapat jelaskan dengan lebih lanjut sedikit. Bagi makhluk yang bersifat one dimensional, dia tak faham kanan kiri tu apa. Betul tak? Yeah. Makhluk yang bersifat two dimensional, dia tak faham atas bawah tu apa. Dia tak faham. Kalau makhluk 3 dimensi datang jumpa makhluk 2 dimensi, dia tanya, kau datang dari mana? Aku datang dari atas. Atas tu apa? Dia nak tunjuk pun tak boleh. Betul tak? Betul. Aku dekat atas, kau kat bawah. Bawah? Atas? Sebab dia 2 dimensional. Kiri kanan. Kita ada atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Makhluk 4 dimensi, dia ada 1 dimensi lebih daripada itu. Boleh bayang tak apa? 5th dimensional, lagi pecah kepala meletup. 6th dimensional, kan? Ya? Okay, saya pernah agak tengok satu lukisan imajinasi lah. Wujud ke makhluk dua dimensi, 1 dimensi, kalau kita nak for the sake of argument cakap pasal benda ni kan. So ada orang tu lukis satu manusia, apa jadi kalau dia manusia ni 2 dimensi. Jadi apa yang jadi ialah dia punya isi perut dia terbuai keluar. Sebab tak boleh menampung, sebab dia 2 dimensi. Sebab dia Bukan isi perut je, semua organ kita. So bila saya tengok benda ni, saya rasa nampak macam satu yang dia orang cakap makhluk 1 dimensi, makhluk 2 dimensi. Benda ni tak wujud. Tak wujud sebenarnya, dia akal je. Dia bukan manusia wujud di alam 2 dimensi. Bukan. Dia makhluk yang ada pada alam 2 dimensi. Faham tak? Yalah, ada we're not bringing human beings pergi ke alam 2 dimensi. Tapi masalahnya, ada ke makhluk 2 dimensi? Kita tak tahu. Kita tak tahu. That means there is a possibility. Manusia tak pernah, sebab kita pun tak pernah nampak makhluk 2 dimensi atau 1 dimensi. Sebab tu saya cakap ini bayangan manusia, imajinasi saja. Okey. Bila kita kata benda ni possible, sebab kita belajar hukum akal. Hukum akal ni ada yang mustahil, ada yang mesti, ada yang boleh. Mustahil tak Allah cipta makhluk 2 dimensi? Untuk Allah tak mustahil lah. Tak mustahil. Tak mustahil. Ada mustahil tak adanya makhluk 1 dimensi? So we are talking about possibilities. Dan kita nak mendekatkan kefahaman. Understand? Faham tak? Bukan kita nak kata ada makhluk 2 dimensi atau ada makhluk 1 dimensi. Tidak. This is for argument sake. To understand, Allah ni, dia di luar ruang, di luar waktu. Itu saja dah tak boleh nak kata he is in a dimension. So how can we understand him with our language and taking it literally? Itu point dia. Bukan nak isbat kata ada makhluk 1 dimensi atau 10 dimensi. Kita tak tahu, wallahu a'lam. But it's possible. Kita tak kata it's impossible. Ya. Yang buat saya tanya macam ni sebab bila cakap kalau dia orang cakap makhluk 2 dimensi tak tahu atas bawah. Macam dia orang tahu? Sebab makhluk dia kena tahu dulu, kenal makhluk 2 dimensi dulu. Baru boleh cakap makhluk tak. Bukan macam tu. Sebab bila sebut 3 dimensi, that is in the very definition. The very definition is, bila kita sebut 3-dimensional, it's a realm of existence yang ada atas dan bawah. Faham tak? It is in the very definition. So kita tak boleh kata kita tak tahu. Faham tak? You understand?
Dia dalam definisi dia sendiri. Ya. Sekejap. You still don't get it. Kena fahamkan dulu. Jangan komen dulu. Makhluk, bila kita kata alam 3 dimensi ni adalah sebuah alam yang ada atas dan bawah. Makhluk alam 2 dimensi adalah alam yang tidak ada atas dan bawah. Itu definisi dia. That is the definition. Makhluk 1 dimensi adalah makhluk yang tidak ada kanan dan kiri. Jadi, so bukan isu pembuktian. Ni isu ta'rif. Ni isu definition. Okay? Oh, tak ada. Pas. Oh, tak ada. Okay? So, benda ni dia bukan benda yang senang. It's not something easy. Cumanya, this idea can be used to understand the discussion about God. Okay? Bila Allah menggunakan istilah-istilah tertentu berkenaan dengan diri dia, it's important for us to understand the concept of dimension. Take your time dulu, balik, check dulu apa definisi dimension. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil al-bu'duz zamani, al-bu'dul makani. Ada dipanggil imdad, satu rentangan zaman, rentangan waktu. So this, ada fizisis kata lebih daripada 10 dimensi. Tapi itu spekulatif. Bukan dia kata benda tu wujud. Nak kena faham ke ni? So bila kita nak refute, kita kena faham apa dia cakap. Dia orang bukan kata aku dah tahu dia wujud, aku dah nampak. Bukan. They are speculating with their minds. And it's not impossible. Banyak science starts from speculation. Kan? Banyak scientific advancement start from speculate. Aku rasa sebab begini. Aku rasa sebab begini. Let's test it. Betul. So, tak mustahil satu hari, diorang speculate 10 dimension and experiment ada. Tak mustahil. Kan? So, it's not about showing evidence. It's about kita menghargai thought exercises. Ini dipanggil thought exercises and mental speculation yang boleh advancekan ilmu. Ilmu ni advance bila ada speculation. Mungkin is like this, mungkin is like that. Nanti lu. Okay? Sebab saya detect ada benda yang tidak difahami lagi. Okay? Kalau continue nanti saya kena repeat the same thing. Okay? So nanti session akhir nanti, okay? Session akhir nanti kita boleh buka isu ni. Okay? Isu dimension ni dia bukan seperti yang disampaikan tadi. Okay, I have to be frank. Benda ni, okay, saya dah jelaskan. Okay, so saya cadang kita berhenti sini, nanti kita continue. Boleh? Kita continue discussion insyaAllah.